iso na iti mamangtod iti tiksak ng salon iti nagdaw-aldaw nga panagbiagmi nga pamilya. Amen. Diamanak iti provision na iti biagmi. So na iti may pupay. May sabsabot iti amin nga kasapulan ni iti nagdaw-aldaw. Nagyamanak mo iti babae iti kararag. Iso na iti mga aywan iti pamilyas mi nga da iti mabinsa. Pamilyas mi nga da iti sabali nga lugar. At nagyamanak iti kararag ka. Kararag kat di ada niya po Diyos na mangdingding kat amin lagi po yung panagyaman kat isog na iti dayaw gloria kan panagyaman iti apo lagi tinayat nga kakabsat nga kahit na may kistify o may iti sama. Amin. Amen. Bab na bigat tayo, amin. Amen. Kumusta? Good morning. Praise the Lord. Diya adal tayo tatay. Ikan tayo ti rest. Ikan tayo mo ti may sangal daw ni Apo Diyos. Amen. Kaya't 1 month nga restless ha. Gapo ti aso. Baybayak ko may sunan ng nasyana. Takakaidak na ito talagang taraka bibibibiyot. Awan ti kadwak niya balay. No, dagito ilaan 8 dogs. Ngayon, jay 2 nga dogs iso ti kaiddak. At tadi jay dinayagnos jay bet. Idi, dahito nga aso. Kaya timbaga na nga ahan nga delikado. Kuna na jay breast ya aso. No, dumakkel sa kanto lang ipanipa-check upon. Di makkel nga kayso, dahito nga buwan. Kaya't intawag ko dyan ako. Itawag ko kumadyan ako ngayon. Timawag iso na. At this time, dumawatak ti tulong ko na. Tada ito'y asong kasapulan na nga mapacheck up. So nga napanak jay DSU Trinidad. Jay papantay lang siyempre, panagbengat at ta, iwasan iti traffic. Tinagna kami ti Ukab, Bekel, Ambyong, Ken Balili River, napanti 295 pesos. Dito po, almost 300. So, inuray ko dyan aso, na biopsy, blood chem, x-ray, ultrasound, napanti 4,000. Naala di dyan result na, hanga mabalin nga, ma-surgery. Adda iti, nangato dyan glucose na, diabetic. Kan nangato dyan, calcium na. So, kailangan ti diet, panaglumagar dyan asok tamuda, buntis. Ay haan, nalumeg, nalay nga mangan ko na. So nga, i-diet iti, impan ko ti Monday, i-diet ingana Thursday, ingana Friday, at fasting iso na ti midnight, ingana ko, impan mi kiniman ng Helen, ti 5 o'clock in the morning, ta iwasan ti traffic. Naglakad yung pamasahe mi, nagtaksi kami 125 lang. So nga ti Trinidad na asidag ng ti traffic ti mang istorbo kanya tayo. Mang padakkel ti gastos tayo. Idimpan min ti amok ma surgery. Kailangan man ti blood chem. So nga imbati kisuna ta the meeting me idi Friday. Ada Tagalog dito? Awan niya. Imbati kisuna ijay BSU ta dati meeting me may kunto alaan whatever nga happen nung maoperayo no pa ibagandak to or orayot awan siguro han nga na surgery daytoy ko na hindi na pang kaming explain na ng lalo nga imato ti glucose na ken jay calcium so naadalda jay student nga ma-graduate di jay nga vet doctor nga ti papapanan nati conclusion na jay benign tumor na ti paggagapuan na di jay anxiety syempre jay restless jay aso so hanga na surgery iso na kakaasimat nga mang bagbagkat jay bagina ta nagdakkelan jay tumor na i-explain na kanyak nga hanmat delikado jay benign na iso nga ma-diet manan inga natatangal daw
impapilit ko nga surgery, magnetic surgery, takakaasi di aso. Hanin nga makikakaida kanya, aso gayam na dati sakit na, isina na tibagina, maturog jay comfortable isuna. So kas jay magti tao, nalaing ti aso, akas kanya tayo matlang, adati panunot da, adati instinct da, no ayan nati comfort kanya da. Iso nga di jay inyawig ni manan, amuyo, awan ti taksi. Naglugang kami ti Balili, inga na Bagyo, minibus, inga na JSM, sa kami nagtaksi, rabi kami nakasangkul ko. So nga, praise God, di jay nga time, kuna nga rod ni Apo Diyos, di jay Matthew, Come unto me, kuna na. All who are weary and heavy laden, and I will give you rest, kuna na rod, Matthew 11:28-30. Iso nga, nabanbanugak, nakita nak ni Pastora Letiti, lungkot ko nga nagdadakkel kini brother Efren, awit ko jay asok nga naglumag 9.6 kilos nga bit-bit-bita. Gusto nga ko na ngaykot, nagasat ka, tasyak tinapanam nga aso. No napangkasabaling nga tao, binaybayan na kaningga na matay ka. Kuna, gusto nga aganos ka kita na kya aso ngam, di pa nagpasting na dida nga pinainom, dida pinakan. Ti manong oras, almost 24 hours. Iso nga, di gagatangan ni Manang Helen ti danong na, di kami isim papainomon, ay grabe ti panag-inom na ti danong. Iso nga, uray man, nagitoy nga, animal nga kuna tayo, nukat kadwa tayo ti unag ti balay, maasyan tayo. Iso nga ti grace niya po Diyos, no time nga saksakit tayo, ada dyan mercy. Amen. Grace niya po Diyos. Jay pain nga marikrik na tayo, nariknan niya po Diyos, jay cross ti Kalbaryo. So nga uray dagitoy nga animales, dagitoy dogs, jay pain da, marikrik na amo nga marikrik na niya po Diyos. So nga dagdumang katawa da, apay nga ipaagas mo pa lang, apay nga ipa-surgery pa lang. Kuna nga ikat, ay ayat at ganin dahi ting maaso. So, dagijay nga rikrik na tayo, no agsaksakit tayo, ay ayatan na tayo ni Apo Diyos. Whatever weariness, whatever feeling we have, in time of distress, ni Apo Diyos kadkaduan na tayo. Amen. Nyaman lang nga dahito, kakabsa. Nariknak tinagpungtot, idi Friday, amuyo meeting mi nga seniors. Dati protest nga sa kami kanukot appointed. Yet naglatakan nga nag-apply kami as candidacy. Nag-fill up kami ti form. Jay protest absent. So nga ti tao nawan isuna kini Apo. Uray adda kini Apo nuha nga nag-sink in the word of God. Anger tada je puso da. So nga praise God na tengel je puso kakabsat. Pakay kayat konti tumakder. Nga we are not unappointed. We fill up the form for candidacy because we are willing to serve our co-seniors. So we will do the best kunak kumang. You sika nga agreklamo, absent ka, ang sinasabi mo, sabi nila, di umano, si kami nga lupon, haang nga accepted day ka. Jay korte, haang nga accepted da kita. Tati accept laeng, jay adda ti facts, findings, adda iti ebidensya. Iso nga si tayo, kakabsat, we are the children of God. Dajay anger, nga nalaon iti agap papaman. No aggungungat tayo, kuna nagarod jay Biblia, hanyong urayan, nga bumaba jay sunset, risumbaran yung nga dagos. Ngem no, jay agasawa di jay, agayem, ngem no group of association, self-discipline and self-control. Mapadasan yun to, lahat tayo pupunta sa seniors.
Grabe ang seniors, yung manners. Hindi maintindihan. Ako na bilang isang manunuro at servant of God, ang hirap po na i-control yung anger. Pero dahil sa ating Panginoon, I keep controlling myself. I keep praising the Lord. Mapanak di kwarto ang kararag. Lord, tulungan na. Hang ukaya, dagitoy noong ka. Isungati, dito'y Jesus loves you. You are all welcome with peace, joy, and love. Jela ang kakabsat. Thank you very much. And all of us will welcome to give the goodness of God here. Baka mo naman sa diri hindi ka kapili ko. Aso. Hindi kita ko sana ka sa diri lang. Ngayon na pa yung tao. Nay, panyamanan. Awanin ka rin kakabsat yung mabol. Kuna nagkaroon ija Ephesians 6:18, fight your battles to pray. Yes, amen. And win them through faith. Prayer is the key in faith. Amen. Kuna na ija Deuteronomy 28:6. Bendisyonan to ti Apo iti amin nga aramid mo. Amen. Put no? Ti Apo just tayo kat na imbag sa Amen. nga close up like nga testimony portion kat may sakmat nga giyaman kini Apo Dios ta di kalman napan kami di binisita da di lola ni Lakay bali 92 years old kasi Wow. napan ni kinuan lang ngay kat agrerita sagba minsan may ganong nga pankitkitan oray bulan lang tinapalabas kunanan nga tawen o galing natin kumakbakat ay berok tati katwada Wen. o pampiman may sanay di bantay awan ti kaaruba na ngam agyaman naklad ta kini Apo Dios ta in kakabi di panunod ko day manong Domingo nga hanak na in my kat ko naka that ay kinila kay ko agbiyahe tayo oray maturog tayo di pag naan sa manong Domingo ko anak makikimong sa agyaman na kini Apo Dios iti panasi kakaada na kanayo panami ad-adayon na ti pagka disgrasya kan anyaman nga aramid ti kabuso pa so nga makikita di papagnaan nga madi nga pasama ng still pray God tan saksat kunak nga adu nga beses nga lasot na ni Apo Dios so agyaman na iti kanayon nga panaki kakaada na panang isabet na iti pagkakasapulan o kaskasan no mga